मु मो प्रभु को डाकुची डाकुची ना तमर प्रभु किए किए ना सत्य शांति दे दया क्षमा ये चारि प्रभु राम महिमा चारि प्रभु राम महिमा चारि प्रभु राम महिमा कहला सत्य शांति दया क्षमा ये चारिटा गुण जा पाखे अच्छी अच्छे अच्छी सी हूँ मो प्रभु प्रभु ना चारिटा गुण का पाखे अच्छी का पाखरे ना चारिटा गुण जनक पाखे अच्छी हाँ से जनक किए जानिचु ये ना नीलांबुज मलको मोलांगम सीता समारो पितभाव भाव बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पाउन महाशयक चारु चापम हाँ नमामि रामं रघुवंशनाथम मो प्रभु हूँ राम हाँ एठी पार्वती हसिले हे कहले प्रभु हाँ तुमको लज्जा नहीं नहीं कि तुम प्रभु को लज्जा नहीं हाँ मो प्रभु चमक उठिले कहले उमा हाँ मोते गाली कर दुख नहीं हाँ मो प्रभु को गाली करूचु हाँ मो प्रभु कौन तोर पसंद हेलानी हेलानी ना हे प्राणनाथ हे जे गोटे गछ पत्र को धरिकी नारी बिहुने रे कांदुची सीए तम प्रभु प्रभु मु तम प्रभु को टिके परीक्षा करिवी हाँ हे मोर विचारक मंडली हाँ हे मोर गुरुकल्प पितृकल्प हाँ केबे हेले प्रभु कथारे केही द्वंद्व सृष्टि करना ना प्रभु को केही परीक्षा करना हे कहीं की वो मो प्रभु कहती उद्धव रे हे अरे मोहर नहिला करुणा अरे ब्रह्मा शंकर भक्ति भरा अरे ब्रह्मा शंकर भक्ति मुझाकू होई सदय हाँ ज्ञानता उदर उदय तेणु विचारक मंडली हाँ जेतेले पार्वती कहला मु प्रभु को परीक्षा करिबी हाँ मो प्रभुर नयन रु सेई दिन जोड़िए धार लुह पई गला हाँ कहला रे पार्वती हे ये संसार रो सृष्टि करता जे हाँ तू ताकू परीक्षा करिबू करिबू मु मना करूनी हाँ जे परीक्षा रे जदी उत्तीर्ण हबु मो मंदिर को आसीबू हेला जदि परीक्षा रे फेल हेलु हाँ पथ पचारी पिता घर जीवू हाँ आउ कैलाश को मन न करिबू ये तो माँ हाँ कहला रामुटा को ओरिजिनाल जे मु फेल हे जाउछी हाँ आम बुढ़ा नेट आउ काम करूनी नहीं बोरे हाँ कैलाश पर्वत रे मो प्रभु बसिला हाँ आद्या सकती जोगमाया मा बाउती हाँ सीता पाट टिकी करी हाँ बापारे धीरे धीरे गला गले जो पटे राम लक्ष्मण आसुछंती हाँ गोटिए वृक्ष मूल रे बसिला हाँ एपटे जनक नंदिनी जानकी को हरे सारला परे ए मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार नयन रु हाँ कही जाउची धार धार अश्रुता अश्रु धनरे मोर कांदी कांदी मो प्रभु आसुची हाँ कवि हेला बांकोई गड़र कवि अनंग नरेंद्र हाँ धनरे हे कांदू छंती राम केमिति कला हेवन अगिरी लता देखी जाती मोर सीता अरे बोलो गिरिलता देखी जाती मोर सीता देखी दिले दिया कही
ପଲାଶ ନୟନରୁ ହଁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଯାଉଛି। ହଁ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାମ। ହଁ ହେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗଣ, ହେ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ ମୋ ବୈଦେହୀକି କିଏ ଦେଖିଛ? କିଏ ଦେଖିଛ ମୋ ମୈଥିଳୀକି କିଏ ଦେଖିଛ? ହଁ ମୋ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧାକୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ହଁ ମୋ ପାର୍ଥବୀକି କିଏ ଦେଖିଛ? କିଏ ଦେଖିଛ ଏମିତି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ସମୟରେ ହେଲା ବାପାଲୋ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ବସିଛି ମାଉ ମା। ହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁର ପାଦଟା ସେଇଠି ରହିଲା। ହଁ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ରାମ କହିଲେ ମା, ହଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କାହାକୁ ପାଇଲୁନି? ହଁ ତୁ ମା ହେଇକି ପୁଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ? ହଁ ତୁ ଭଲ ମା ଲିଷ୍ଟରେ ଯିବୁନି। ହେଲା ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ରାମ କହିଦେଲା, ଏ ମୋ ବାଉତିର ମନଟି ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ହଁ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ରାମ, ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ। ହେଲା ମୁଁ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କଲି? ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହେ ଯାହାର 5ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 15ଟା ଆଖି, ଆଖି ତୁ ଉମା ଖସିଯିବୁ। ହଁ ସେଇଠି ରହିକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ, ହେ ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ। ହଁ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଏଇଠି ରାମ ପଦୁଟିଏ ଡାକିଦେଲେ। କେମିତି ପରେ କବି କିଏ କିଏ କଲା ଗୋଳ ଭାଇ ଗ୍ରାମେ ବାସ, ହଉ ଏ ନାମ ମୋର ବାଙ୍କା ଦାସ। ଗୋଳ ଭାଇ ଗ୍ରାମେ ବାସ, ନାମ ମୋର ବାଙ୍କା ଦାସ। କହିଲା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଶେଷ। ଆରେ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଶେଷ। ଏ ପୁଅ, ଆରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଛଟକ ନା ଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବାଙ୍କିରୁ ଆଇଛ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଲେଖିଲେ କଣ? କହିଲା ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଶେଷ, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଶେଷ। ଆରେ ଗୀତ ପଦ ଯୋଡୁ ଯୋଡୁ ଉଛିଡ଼ି ଗଲା କି ଦଶ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା, ହଁ ହେ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ବାଇକ ଧରିବେ? ନାଇଁ ହାଇ ଆହା, ହବନି କୁହ। ହଁ ଆରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଥୋଳା ହଉଥିଲା ଦକ୍ଷିଣୀ ଖୋଳ। ଆଜ୍ଞା 8-10 ଜଣ ଲେଖା ମେଳକେ ବସୁଥିଲେ। ହେଲା ସିଏ ମେଳା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ହଁ ହେଲେ ଏ କଲ କଣ? ଅସୁବିଧାଟା ରହିଲା କଲା ସାରିଦେଲ ରେ, ଏ ସାରିଦେଲ ରେ। ହଁ ହଁ ତମେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ନୟା ଗଡ଼ିଆ ସାରିଦେଲ ରେ। ତମେ 10 ଜଣ ନୁହଁ, 12 ଜଣ ନୁହଁ, ହଁ ହଁ ତମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖେଇଲ 3 ଜଣିଆ। ପରେ ଆଜ୍ଞା 10 ଜଣ ନୁହଁ ନାଇଁ କି 12 ଜଣ ନୁହଁ, ନୁହଁ ନୁହଁ ତମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖେଇଲ 3 ଜଣିଆ। 3 ଜଣିଆ ସାରେ ଆମେ ଶିଖେଇଲୁ। ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ନାଁଟି କଣ ନା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର